Mayong hapon mga kalapatids. Update ta sa atong inbred na to. Nanay do ka buok piso. Inbred sa nanay. Kag anak. Si Berto. Nanay do ka buok piso. Inbred na ko. Yan sa pikas, another inbred. Papa ni Bert 1 ug anak ni Bert 1 maglolo inbred. Dire na ido ka buok itlog manog piso na. Loop X-Team Labugay. Ini dari itong pang norte Samar race 2025. Stock and pliers. Dere Choy Paing X Ibo Saluk. Wala pa itlog, bagong pereng.